J'ai dû être patient pour avoir ces premières minutes. J'avais une petite blessure, mais je suis content d'être de retour. Le groupe va super bien, le groupe vit bien, donc c'est une bonne atmosphère dans laquelle je peux commencer à bâtir sur ces premières minutes, comme vous avez dit. Et c'est à force de jouer des matchs que je vais retrouver le cardio des 90 minutes et de pouvoir retrouver ce que j'avais l'année passée. Comment est-ce que tu vois la bataille au milieu de terrain pour les minutes, justement? Il y a des gars qui sont arrivés, des gars qui performent bien aussi depuis le début de l'année. Comment est-ce que tu vois ça? Non, je trouve que c'est super bien, c'est une bonne compétition pour nous tous. Et je pense que ça nous pousse à faire bien à chaque entraînement, à chaque semaine pour se battre pour avoir le poste de partant le week-end. Au dernier match contre Chicago, tu es rentré dans un poste peut-être un peu plus haut que ce que tu as joué l'an dernier. Quelles étaient les consignes de Laurent et qu'est-ce qu'il attendait de toi? Je pense qu'on voulait utiliser un peu mon dynamisme pour pouvoir presser et essayer de mettre un peu plus de pression sur un match où on défendait beaucoup parce qu'on avait l'avantage, on est l'extérieur, donc ce sont les conditions dans lesquelles on devait opérer. Donc je pense que c'est ce qu'on a essayé de faire avec moi. Après, on m'a replacé à mon poste et ouais. Comment vous avez évalué cette fin de match? On a beaucoup parlé de l'arbitrage, aussi du rôle du vent sur le dernier but, mais comment vous avez pu évaluer entre vous cette fin de match? Ouais, c'est sûr que c'était pas évident avec les conditions que tu viens de nommer, mais en même temps, le vent, c'est pour les deux équipes. Et je pense qu'il a été en leur faveur en deuxième mi-temps, ce qui a pu les aider. Mais je pense qu'on a su travailler fort, on est resté solide en bloc tout le long et on a pris quelques buts qu'on aurait pu éviter d'après moi. Et c'est des choses qui arrivent. Comment vous êtes relevé après cette défaite-là? Est-ce que le groupe s'est parlé? Est-ce que vous êtes... quelle a été l'évaluation de ce match-là par la suite? Non, c'est qu'on n'a vraiment pas été chanceux et on sait que c'est quelque chose sur lequel on doit rebondir très rapidement. Ça sert à rien de rester concentré sur la défaite. Donc c'est sûr, on regarde les pour et les contre du match et on se concentre à améliorer tout ce qui doit être amélioré pour le prochain match à DC. Est-ce que tu penses que ça peut servir d'apprentissage peut-être plus qu'une victoire aurait pu vous servir pour la C'est sûr qu'on remarque tous les points. On aurait pu peut-être profiter de monter plus haut et de rester un peu plus bas pendant la fin du match. Donc c'est des choses sur lesquelles on doit s'améliorer et travailler tout le monde ensemble. Et tu parles du facteur chance, mais il y a quand même eu 3 buts qui ont été accordés dans les 15 dernières minutes. Donc j'imagine qu'il doit y avoir eu des ajustements techniques qui vont être apportés pour le prochain match. Ça ressemble à quoi pour c'est sûr que... Bon, je ne peux pas dire directement les plans du coach, mais c'est sûr qu'on va travailler sur tout ce qu'on doit améliorer. Comme vous l'avez dit, il y a plusieurs petits trucs techniques qu'on doit améliorer de notre côté pour les fins de match, surtout où on a de l'avantage. Ou si ça arrive qu'on doit aller chercher des buts, on sait qu'on peut aller prendre des buts, on peut aller marquer. Donc c'est sûr qu'on doit s'améliorer sur tout ce qui est garder l'avantage. Je sais que la plupart des matchs, tu ne les as pas joués, donc tu les as vus de l'extérieur, mais qu'est-ce qui pourrait expliquer que vous commenciez aussi fort qu'on a l'impression que dès que vous avez l'avance, tout de suite vous reculez? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez ajuster ou est-ce que c'est simplement le fait que vous êtes sur la route et c'est comme ça qu'il faut un peu protéger? Quand tu es sur la route, c'est souvent quelque chose qui arrive et de pouvoir prendre l'avance sur la route, c'est quelque chose de super et il faut savoir la garder. Donc c'est naturel que l'équipe qui est à domicile pousse pour monter plus et qu'on doit descendre un peu, c'est respecter le jeu, mais c'est sûr que c'est quelque chose sur lequel on doit travailler, de rester un peu plus haut et de descendre un peu moins peut-être dans notre demi. Le début de saison a été quand même assez demandant au niveau voyagement et tout ça, plusieurs matchs sur la route. Là, vous avez eu quelques jours de congé. Ces jours-là, à quel point ça vous a fait du bien puis que ça vous a permis aussi peut-être de prendre un pas de recul pour voir ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant? Ouais, ça fait toujours du bien, surtout mentalement, pour être à la maison, être avec la famille. Et c'est sûr que tu as plus de temps de regarder les matchs, les petits détails et de voir personnellement ce que tu peux faire de mieux et surtout l'équipe tout ensemble, qu'est-ce qu'on peut corriger ensemble. L'équipe canadienne a dévoilé sa liste, vu que tu étais blessé, sûrement que Moreau t'a pas considéré, mais comment tu vois ta progression par rapport à cette liste-là? Est-ce que tu te sens loin du groupe des milieux de terrain et est-ce que tu vois la Copa América comme un objectif? C'est sûr que c'est un objectif d'être avec l'équipe canadienne et surtout pour la Copa América qui arrive à grands pas. Donc je ne sais pas si je suis loin ou si je suis proche dans les plans du coach, mais je sais que pour moi c'est un objectif et je dois continuer de travailler fort pour l'atteindre. Did you have a talk after the game to talk about what happened at the last 10-15 minutes? Sì, siamo dispiaciuti, volevamo i 3 punti, purtroppo ci sono state situazioni che ci sono andate contro, sicuramente il primo gol in fuorigioco, poi l'arbitro ha condizione un po' la partita, quindi siamo dispiaciuti perché potevamo portare a casa i 3 punti. We are very sort of sorry and sad because we could have brought the 3 points home with us, but unfortunately there's been a few episodes against us. The first goal was offside, and in general the referee didn't really help us during that game. So again, a bit sad because we could have had a few points. How good were the couple of last days that you guys were off? How good was that for the mental, to refresh a little bit, to restart?
quanto ti hanno fatto bene questi 2 o 3 giorni a casa per resettare un po' il cervello? Sì, sicuramente 2 o 3 giorni di pausa dopo una settimana che siamo stati fuori serve a recuperare, ci dà forza e saremo sicuramente pronti per Washington, per DC. He says for sure having a couple of days off after having spent so much time away really helps. It's going to help us recharge the batteries and be ready for the weeks to come. What difference does that make for you playing from the left side to the right side? How do you adjust your game? No, per me è indifferente, sia destra che sinistra è uguale, per me il mister decide, io posso giocare ovunque, non c'è problema. For him it's the same, there's no real difference, the coach will decide and he can play indifferently on the left side or the right side. And against Miami, you had a 3-1 lead. You've held on, but you've lost against Chicago in the last game. So what's your approach defensively in the next game against DC? Contro Miami avevamo un vantaggio di 3-1, siamo riusciti comunque a tenere fino a fine partita, invece sempre avevamo lo stesso vantaggio a Chicago, però non siamo riusciti a tenere. Quindi quale sarà l'approccio difensivo per la prossima partita? Ma sicuramente cercheremo di migliorare difensivamente, anche se contro Chicago, come ho detto prima, ci sono stati episodi contro, ma credo che stiamo lavorando bene sia come reparto che il mister ci aiuta tanto e credo che miglioreremo molto presto. I believe that obviously we're going to try to improve defensively, but he said again against Chicago it was mostly episodes against us and nothing more than that. So he believes that we can still improve and we're doing a good job, and the coach is really being helpful in helping them. Do you feel that the game against Chicago, because of that game, you need to change some things tactically in the defense, or is it only because of the elements, the win and the referees that this game happened like that? No, credo che non bisogna cambiare niente, abbiamo una bella idea di gioco e stiamo migliorando sempre negli allenamenti, miglioriamo sempre di più e credo che non bisogna cambiare niente. He believes that there's no need to change, that we have a good style of play that we are developing and we are improving every day on that, so we just have to keep going where we're going and not really think too much about it. You personally, you've really stabilized yourself in this defense in the last 2 years. How do you rate your play and the way you've developed as a player here? Ti sei, diciamo, negli ultimi 2 anni ti sei preso una posizione comunque stabile in difesa, vuole sapere un po' come ti sembra di giocare, come ti sembra di esserti migliorato, di essere cresciuto come giocatore. Sì, credo che negli ultimi 2 anni ho avuto continuità nel giocare partite, credo di essere migliorato, ovvio voglio migliorarmi sempre giorno dopo giorno e credo che cercherò il massimo per migliorare sempre di più. Niente, questo. He believes that in the last couple of years he has been lucky enough to have the consistency to be able to play all the time, and so he feels that he has improved as a player, but he strives to continue improving in the next few years, so he just gives his best every time. As now a leader of the defense, how you manage when you have like weak moment during some games? How do you exert your leadership to say, wake up guys, or we need to be more tight? Sometimes we feel like there's span of games that maybe you're not as good as you can be. Adesso che sei diventato un leader nella squadra a livello difensivo, come gestisci la difesa e comunque la squadra in generale nei momenti di difficoltà? Per esempio gli dici di stare più compatti quando c'è bisogno di stare più compatti, perché l'impressione è che a volte si perda un attimino in alcuni momenti questa compattezza. Sì, no, sicuramente dobbiamo migliorare su questo, siamo tutti ragazzi, parliamo tanto, siamo un bel gruppo, quindi cerchiamo sempre di darci consigli l'uno all'altro e cercando di migliorare. Ovvio in partita dipende anche dagli episodi che capitano e credo che anche specialmente difensivamente siamo un bel gruppo, ma tutti. He said obviously you can always improve in terms of communication and stuff, but he believes that this is a very good group, particularly the defense is a very good group, and that there's a lot of communication. They always talk to each other. Obviously during a game it depends on the situation. Again, there can be episodes, there can be moments in the play where it might be a little bit difficult and you have to adapt, but overall he says communication wise it's a very tight
group, and it works. Particularly defense is very good on this. Do you feel like the last game can help you more than a win would have helped you to learn and to grow as a group for the season? Credi che quest'ultima partita, questa sconfitta con Chicago possa in realtà aiutare di più il gruppo di quanto non l'avrebbe fatto una vittoria? Ma sicuramente le sconfitte credo che aiutano sempre a crescere, quindi credo sicuramente ci aiuterà e miglioreremo. He agrees. He says like losing is always an opportunity. It always helps improving. So he knows that from this they will learn and they will all improve. How you describe maybe not the difference from last year, but talk about more about the identity or the style of play. You seem to have more fun with the ball and more movement. Can you talk a bit about the style of Laurent? Dice come definiresti lo stile di gioco di quest'anno rispetto a quello dell'anno scorso? L'impressione è che quando abbiamo la palla ci divertiamo di più. Sì, sicuramente è uno stile di gioco che personalmente mi piace tanto, ma anche a livello di squadra abbiamo giocatori tecnici, quindi riusciamo a giocare come vuole il mister. E come ho detto bisogna sempre migliorare, però credo che le idee del mister sono giuste e abbiamo i giocatori giusti per farlo. So he said that personally it's a style of play that he really enjoys, but he also thinks that we have the right players for it, players who are very technical and that fit the style of play of this coach. So he really thinks, again, we can always improve, but he knows that with this style of play we're going to go far. Grazie Gavi.